ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ତୁମେ ତ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ତୁମେ ତ ଚଳ, ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ତୁମେ ତ ଚଳ। ଭାବ ଜଗତରେ ରହି, ଭାବ ଜଗତରେ ରହି। ତୁମେ ତ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଚେତନାରେ ତବ, ଆଜି ଏହି ତପୋବନେ ସେତିକି ଦୁରନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଯାନେ ଅଖଣ୍ଡ ମହକେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ଅଖଣ୍ଡ ମହକେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ। ଜୀବନର ବେଳା ଭୂଇଁ, ଜୀବନର ବେଳା ଭୂଇଁ। ତୁମେ ତ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ଅତୀତ ବିଷାଦ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ, ନିଶବ୍ଦର କମ୍ପନରେ ନବଚେତନାରେ ତୋଳିଛି ମହ୍ଲାର ମିଳନର ମହକରେ। ଅତୀତ ବିଷାଦ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଏ, ନିଶବ୍ଦର କମ୍ପନରେ ନବଚେତନାରେ ତୋଳିଛି ମହ୍ଲାର ମିଳନର ମହକରେ। ପବିତ୍ର ପରଶେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଏ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ନଈ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ନଈ। ତୁମେ ତ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ତୁମେ ତ ଜଳ, ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ତୁମେ ତ ଜଳ। ଭାବ ଜଗତରେ ରହି, ଭାବ ଜଗତରେ ରହି। ତୁମେ ତ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଅ ଛୁଇଁ। ମା धन्यवाद भाई। आज आलोचनार विषय वस्तु हेउछि द डिवाइन एंड द अनडिवाइन, दिव्य एवं अदिव्य। एही विषय रे आलोचना करिया पई आम सह अछंती हड़गंगा बहुधरू पूज्य शंभु मिश्र। शंभु भाई मु तांको अनुरोध करिबी
से तांको आलोचना रखिबे भाई। धन्यवाद। ओम नमो भगवते आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। पूर्णांग जोगर ऑनलाइन पाठचक्र समस्त साधक और साधिका मानू मोर प्रणाम। आजिर प्रसंग डिवाइन और अनडिवाइन। यह श्री अरविंद रचित लाइफ डिवाइन पुस्तकर द्वितीय भाग चतुर्थ अध्याय द डिवाइन एंड अनडिवाइन, दिव्य और अदिव्य। प्रसंगटी अति मनोरम तथा गभीर। ऊपर ठाउरिया देखिले यह तो बहुत सरल लगे, कहीं भी कहीदे पार कौटा डिवाइन और कौटा अनडिवाइन। जोटा सब भल जिनस अच्छी प्राचुर्यपूर्ण अच्छी सेटा डिवाइन भाया लगे, आ जोटा सब नकारात्मक अच्छी अंधकार दिग अच्छी सेटा अनडिवाइन बोली कहुब। ताले प्रभु एत लंबा चैप्टर कहीं लिखुंट, से कौ जिनस को डिवाइन कहते कौ जिनस को अनडिवाइन कहते ये देखा। आरंभ में प्रभु कहते जे एवरीथिंग इज डिवाइन इन इट्स एसेंस। सबु जिनिस तार सार रे दिव्य ही अटे। ताहले अनडिवाइन कोटा? अनडिवाइन अदिव्य माने आमे गोटे लिमिटेशन रे जो जिनिस को जानू आ सत्य को जानी पारु ना हूं सेटा अनडिवाइन। आमे स्थूलतः जोटा बुझू डिवाइन और अनडिवाइन से मध्य किसी प्रोब्लेम नहीं, किसी समस्या नहीं। यदि प्रभु कहती प्रत्येक जिनिस गोटे डुआलिटी अच्छी डिवाइन एवं अनडिवाइन। दिव्यता को जे जेतिकी जानिबा पई चाहिबो, जे जेतिकी परिप्रकाश करिबा पई चाहिबो, तार चेतनार माध्यम रे तार चैत्य सत्य माध्यम रे से सेतिकी दिव्यता को पोषण करिवो, सेतिकी दिव्यतार परिप्रकाश हेबो, बाकीटा अनडिवाइन भलिया लागिवो। तो निश्चित भाव से दिव्यतार एक सीमितता थी, तार एक परिसीमा रही। जमीती गोटे जल सरोवर अच्छी, जल सरोवर रे ताको विभिन्न भाव में विभिन्न लोक उपभोग करें। जड़े खाली तार सौंदर्य को उपभोग करने चाहिए से जल सरोवर कड़े ठिया हेब ताको देखिए, तार मनोरम दृश्य को से उपभोग कर। जड़े कहला नाई मुझे स्नान करी, से भीतर को प्रवेश कर स्नान कर। जड़े तृषार्थ से कहला ना मुझे जल पीबी, से स्नान करी किसी जल पीला। क्या पहरा आसे से पहरी कर आनंद नब। तो एमती डिवाइन सेमती किसी ना जे जी प्रोपोर्शन रे डिवाइन हेबो हेबापी चाहिए ता देहरे से डिवाइन परिप्रकाश हेबे। एथरे देखंतु स्नान और तृषा दुईटा जिनस एथरे गोटे सूक्ष्म डिफरेंस। स्नान माने आमे स्नान रे आमे जल भीतर को प्रवेश करूँ, आ तृषा रे आमे जो जल पीऊ जलटा आम भीतर को प्रवेश करे। ठीक डिवाइन मध्य सेमिति, यू कैन एंटर इनटू डिवाइन और डिवाइन कैन एंटर इनटू यू। तो प्रभु कहती जे आम भितर समस्त भितर डिवाइन अच्छी। आम उद्देश्य कौन जे आमे आम निजको डिवाइन रे रूपांतरण करवा, दिव्य रूपांतरण करवा। तो यहाँ विरोधाभासी भाया लगुच। प्रभु कहते प्रथम रू देखिले ही इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी कि प्रथम आम अटू आपर आम सेमती हेबापाई चाहूँ। यहाँ कि प्रकार कथा? जड़े मैट्रिक परीक्षा देला बेस्टेंड है तापर एबे से चाहूँ जे मैट्रिक पास कर, निश्चित भाव में गोटे विरोधाभासी कथा भाया लगे। तो ताकू एक्सप्लेन करूचंती जे डिवाइन एक प्रक्रिया, डिवाइन कौन सी अवस्था नुह। गोटे लोयर अवस्था रु उच्चतर अवस्था को जीवा है डिवाइन मैनिफेस्टेशन, दिव्यर परिप्रकाश। आ एटा सब बेले आम जीवन रे घटी चली थाए। जेबेठु जीव जीवन आरंभ होईछि सेही दिनटु घटी चलुछि। धीरे धीरे विवर्तन पर प्रक्रिया रे जलरू तापर बानररू तापर विभिन्न चतुष्पद पशुरू आज मनीष जाए आम पहुँचीचु। ता मध्य एक उच्चतर चेतना रे आज आमर से आदिम कालर मनीष भलिया सेते निम्नमानर ज्ञान नहीं। आज आम बेसी उच्चतर वैज्ञानिक कौशल द्वारा संपन्न।
तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन आम लोअर लेवल रु हायर लेवल को यात्रा करूँ तो डिवाइन एक प्रक्रिया तो आम डुआलिटीज एथरे यात्राटा केमिति हुए बा डिवाइन रो प्रक्रिया कौन सब बेले डुआलिटीज दीटा जिनिस थिबो ता मझिरे एटा फंक्शन करिवो आम प्रतिदिन संसार ए प्रक्रिया ए विश्वर जहाँ भी प्रक्रिया चली सब देखो डुआलिटीज सब द्विविध हैप्पीनेस जदि अच्छी सफरिंग अच्छी आनंद अच्छी माने दुख अच्छी भल अच्छी माने खराब अच्छी गुड एंड एविल नॉलेज अच्छी तो इग्नोरेंस अच्छी ज्ञान अच्छी माने अज्ञान मध्य अच्छी ताकू प्रभु कहती इट इज डिलाइट ऑफ द सच्चिदानंद सच्चिदानंद शब्द एक बहुत गभीर शब्द किंतु बहुत परिचित शब्द किंतु सत चित आनंद बोली लिखि दिया जाए एटा उपनिषद रु आसी उपनिषद रे एमिति व्युत्पत्ति करा हुए याकू सत्यम ज्ञानम अनंतम इति आनंदम सत्य जोटा से ही ज्ञान ताहा अनंत अटे आ से ज्ञान प्राप्ति ही आनंद अटे सत्यम ज्ञानम अनंतम इति आनंदम एथरे देखंतु दिव्यता ताहले कौन दिव्यता को कौन देखी हेबो शुणी हेबो जानी हेबो बा गोटे स्टेज रे चेतना को गले जाई दिव्यता को आम जानी परिबा प्रभु कहते नहीं एटा जो स्टेज रे भी अछंती आपण जानी परिबे काहे कि यू आर कनेक्टेड विथ डिवाइन डिवाइन सहित आपण जड़ित आपण देखिथिबे हमर हिंदू धर्म रे भगवान क्षीर शयन करते गोटे साप देहरे से शेषनाग देहरे शोइथिबे यदि बुझिबा ताले शोइबार अर्थ कौन जे भगवान शोइकी कहीं अच्छी तांको जेते बेले भी किसी असुविधा हम देवता माने जाइकी जागृत करती माने डिवाइन को अवस्था सब बेले सुप्त से सब बेले शोइकी रही थांती तांको जागृत करने को पड़े से गोटे ही डिवाइन समस्त भितर अच्छी कथा है काहा देहरे से केते जागृत तांको आउ केते जागृत करा जिवो से जेते जागृत आपण सेते डिवाइन जेते सुप्त सेति के अनडिवाइन तो जागृति और सुप्तिर अवस्था एतरे मु गोटे उदाहरण दे पारिबी जड़े बहुत क्षमताशाली राजा थिले तांकर ऐश्वर्य धन संपन्न ख्याति जस प्रचुर थिला से उन्मत्त थिले से भावुले जे से हेले सबुठु संपन्न एवं परिपूर्ण तांकर किछि भी कमी नाही किछि भी उणा नाही तांका पाखरे तो अंधकार रे मनीष जानी भी पारे नाही जे ताको कोन दरकार बा कोन उणा अछि ता पाखरे तो से निजे जानी ना ताको पाखरे कोन उणा अछि से भावुले तांका पाखरे सब किछि अछि दिने से डकेले जण ज्ञानी को आ पछारले मोर पाखे तो सब किछि अछि आ किछि बाकी रहला नाही एमिति को सुख अछि जोटा मो अनुभव करि नै जाने तो ज्ञानी मनीष जन को कहिले आपण भगवान को अनुभव करि नहांती जाए ताले से आश्चर्य हो गले एमिति भी किछि अछि कि हाँ भगवान अछंती तांको अनुभव करा जाई परिबो मु भगवान को जानिबा को चाहे राजा कहिले ता पई जेति भी दरकार खर्च जेति भी दरकार जहा करिया को पड़े जेति भी दरकार युद्ध सब किछि करि पारे का को मारी भी दे पारे ज्ञानी जन को कहिले नहीं मारिबार दरकार नहीं एति पई बहुत त्याग दरकार अनेक कष्ट सहिबा को पड़े आ सही आनंद टू बड़ आनंद किछि नाही आपण पाखरे जहा भी आनंद अछि सही सब सही आनंद आगरे तुच्छ सही आनंदटा परमानंद राजा कहले ताकू कोन मु ताहले अनुभव करि पारिबी ज्ञानी जन को कहले हां निश्चित भाव में किंतु ता पद्धति अवलंबन करिया को पड़िबो राजा कहले मते तुमे जदि सेटा अनुभव करे दियो तुम जहा मागे मु ताहा तुमको देबी आ जदि करे न पारिबो ताहले ता बदला मृत्युदंड देबी ज्ञानी जन को कहले हां मु आराम रे करि देबी किछि असुविधा नहीं किंतु किछि कंडीशन मानिबा को पड़िबो एटा बहुत रिस्की काम केते जाय आपण त्याग करि परिबे राजा उदास ही गला से कहला जे एमिति आनंद अछि जहा को मु पाइनी ए सब पाइला परे भी मु किछि गोटे बाकी रहि जाई छी से कहला ए आनंद पई मैं सब किछि छाड़ी पारे दरकार पड़ले निजर जीवन भी देई पारे काहर जीवन नहीं मध्य पारे तापर ज्ञानी प्रश्न कले तांकू कि तुमर सबटु बड़ शत्रु के राजा कहला
मोर निजर जो सावत भाई अच्छी से ही मोर सबुठ बड़ शत्रु से पाख दुर्गम जंगल रे रहूची मो विरोध रे षड्यंत्र करूची केमिति राज्य शासन मोटू छड़ाई नेब आ सबु बेले मो विरोध रे लागिछि से सैन्य माननकु ता निजर सैन्य माननकु एकत्रित करिछि केते बेले भी से किछि करि पारे तो ज्ञानी जन को कहले ताले आपण बहुत सहज रे अनुभव करि परिबे आपण थरे आपनकर भाई पाखकु जांतु हम जेमिति कहूछि आपण सेमिति करंतु राजा कहले ना एटा असंभव मु ता पाखकु काहे जीवी मु ता घृणा करे ज्ञानी कहले ताले तो संभव न आपण कहितले मु जहा कहिबी सेटा मानिबे आपण एमती करिया को पड़िबो लास्ट नाछुड़ बंदा ही राजा बाध्य होई करिबा को पड़ला तांकू राजा कहले ठीक अछि मु जीवी ज्ञानी जन को कहले आपण जीवे बिना अस्त्र शस्त्र बिना सैन्य रे जीवे एटा आहुरी आश्चर्य कला राजा को एटा केमती ताले से मते मारी पकेइबो ज्ञानी कहले आपण तो निज जीवन को भी बाजी लगे देबी बोली कहउचंती भगवान को जानिबा पई आ डरुचंती काहे राजा कहले ठीक अछि जाई कि करिबी कोन आपण जीवे आपण को भाई आपण को राज्य छड़े जेबा पई चाहूची आपण ताऊ कहिबे जे मु तोते खुशी रे मोर राज्य दे दउची आउ से राजा है जितले राजा हेबो ताकू देखि बहुत खुशी हेबी आ सब छाड़ी कि मु पळै जीवी सन्यासी हेकी आपण खाली एथि कहिबे ताकू राजा परिशेष रे राजी हेले जंगल को गले तांकर भाई सैन्य माने तांकर भाई को ए सूचना देले ता सहित कहले जे राजा एकुटी आछंती कोनसी सैन्य बल आनी नांती आ निजे कोनसी अस्त्र शस्त्र सज्जित मध्य नहंती तांकर भाई आश्चर्य हला आउ एतरे ताकू एतिकी बेसी सतर्क रहिबार भी दरकार नहीं तापरे गला देखिला मात्र के राजा गले आ खुशी रे ताकू आलिंगन कले कहले मोर भाई मोर द्वारा बहुत भूल हो जाइए कि सामान्य राज्य शासन पाई मु तो सहित कलह करुच्ची मु मोर समस्त राज्य संपत्ति धन जहाँ भी होची मु तो सब दे दउची आ देबार कारण यह जे तू राजा हेले ताकू देखि मते बहुत आनंद लागिबो या सुनी कि विश्वास करि पारे ना तांगर भाई तापरे किछि समय परे तांगर भाई अनुतप्त हला से कहिला जे तुमे मोर बड़ भाई मोर जीवन रे केते भूल मु करिछि तुम विरोध रे मु षड्यंत्र करिछि तुमको पूजा करिबा कथा तुम विरुद्ध रे मु लोक एकजुट करूछि से गोड़ धरि की क्षमा मागी पकेला आ कहिला मते दरकार नै एमती राज्य शासन तुमे ही मोर बड़ भाई तुमे ही राजा ही थाओ सेतिरे मु खुशी राजा कहले ना ना तोते मो सहित जीवाकू पड़िबो मो कथा भी मानिबाकू पड़िबो आ चल राजा हेबो किछि समय पर फेरी आसिले ज्ञानी को पाखकू गले एबे ज्ञानी पचारले मो कथा मानिलु एबे मु तोते दिव्य अनुभव करेबी राजा कहले थाओ आ दरकार नै दिव्यता अनुभव सेटा हेई गला दिव्यंक मु अनुभव कली जे जो जगह रे एते सैन्य लगई कि एते जिंस करी कि भी षड्यंत्र को भांगी पारु नथिली सामान्य बिना अस्त्र शस्त्र जाई कि ताको आलिंगन करी कि सब को वृथा कर देली एथिरे आनंद लागिला जो जगह रे भाई शत्रु हेतिला एबे शत्रु गोटे भाई हे गला आ दरकार नै राज्य शासन मते एई अनुभव रो बड़ अनुभव नहीं आपन ठीक कहतले एई अनुभव एईटा ही दिव्य एटा को देखि हेबो नहीं सुनी हेबो नहीं स्पर्श करी हेबो नहीं सीधा चैत्य सत्य व हृदय रे आमे ताको अनुभव करि परिबा तो दिव्य एक अनुभव यह जिते परिप्रकाश हेबो तेबे जाई आमे जानि परिबा एवं ताको व्यक्त करिबा पई कोनोसी भाषा नाही यह एक उदाहरण मात्र डिवाइन और अनडिवाइन रे प्रभु मुख्यतः आरोप करती जे डिवाइन कोटा अनडिवाइन कोटा आमे तो कहला हैप्पीनेस एंड सफरिंग गुड एंड एविल नॉलेज एंड इग्नोरेंस प्रभु कहती परफेक्शन इज डिवाइन इम्परफेक्शन अनडिवाइन हार्मोनी अक्य एटा डिवाइन डिसहार्मोनी भांगी जीवा अनडिवाइन जो ज्ञान आमको स्व आत्मसचेतनतार मिली जोटा आलोकर ज्ञान सेटा डिवाइन आ जोटा अंधकार जीवन सेटा अनडिवाइन
ଆଉ ଯେଉଁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେଇଟା ଡିଭାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଉପର ଠାଉରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇଟା ଅନଡିଭାଇନ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଭାଇନ୍ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ବେସିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୂଳତଃ ହାରମୋନି ଅର୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗତି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ହାରମୋନିୟସ୍ ହେଇଥିବ, ହାରମୋନି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ୟ ତାନରେ ଚାଲୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଡିଭାଇନ୍। ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗୋଟେ ତାରକୁ କେତେ ଭିଡ଼ା ହେବ ବୀଣାର, କେଉଁ ପରେ କେଉଁ ତାର ବଜା ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ତାର ଲୟ ଝଙ୍କାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ବାଜିବ। ଯେମିତି ବଜେଇଲେ ସେଟା ବାଜିବ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଯୋଗେଇଛି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯୋଗେଇଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ ସହିତ ହାରମୋନି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଅଛି? ଯେ ବାଇଗଣ କେଉଁ ହାରମୋନି ଅଛି? ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯଦି ଫୁଟିଲା ଗଛଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଫଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଛଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗେଇଛୁ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫଳୁନାହିଁ। ଫୁଲ ବି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବାଇଗଣ ଫୁଲ ବି ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ? ଏଇ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଗଲା ଦେଖିକିରି ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବେ ନା? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାରମୋନିୟସ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ନାହିଁ, ତ ସେଟା ଡିଭାଇନ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଡିଭାଇନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲା, ଫୁଲ ନହେଇକି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲା ମାନେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଫୁଲ ହେଲା, ଫୁଲ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ରୋପଣ କରାହେଇଛି। ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛୁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳୁଛୁ, ଘର ତୋଳିକି ବାସଗୃହ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିକି ରହୁଛୁ। ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ବାସଗୃହ ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମଜବୁତ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ରଖିବା, ବଡ଼ ତାଲା ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବା। କାନ୍ଥ ଯଦି ମଜବୁତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଲା ଦେବାର ବା ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବା ଗେଟ୍ ଦେଲେ ତାଲା ପଡ଼ିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ରହିବେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜେଲର କାନ୍ଥ ଆହୁରି ମଜବୁତ, ଆହୁରି ବିଶାଳ, ଜେଲରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼େ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଜେଲରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ? ନା, କାହିଁକି? ସେଟା ଡିସ୍କର୍ଡ ହେବ, ସେଟା ହାରମୋନି ହେବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେସନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, যেটা পরফেক্ট ভଳିଆ ଲାଗୁଛି, এটা ତ ଘରଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପରଫେକ୍ଟ ଜେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଜେଲରେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ଆମ ବାସଗୃହରେ ସଙ୍ଗତି ଅଛି। ଜେଲକୁ ଆମେ ବାସଗୃହ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଜେଲରେ ଯେ ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ଘରେ ରହୁଛି ବୋଲିକିରି। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନଡିଭାଇନ୍, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନହାରମୋନିୟସ୍। Undivine life is restricted. ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଟେ। ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାରମୋନିୟସ୍। ଯଦିଓ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଏଟା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ସଙ୍ଗତ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଟା ହାରମୋନିୟସ୍, ସେଟା ସିକ୍ୟୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିବ, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ଆସୁଥିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଜୀବନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟେ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆସେ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ନହୁଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଘଟିଥାଏ। ଜଣେ ସେଟାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ନିଏ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ନହୁଁ। ଏଥିରୁ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଘଟଣା ସମାନ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଅଲଗା। ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି କାପାସିଟି, ସେଇ ଅନୁସାରୁ ସେହି କାମ ଗୋଟେ ହିଁ କାମ ଡିଭାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, ଅନଡିଭାଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତା ପଚାରିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ସାଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ,
ସେ ବେଦାନ୍ତ ପଢିଥିଲେ, ବେଦାନ୍ତରୁ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତୁମେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାଧୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ନାଇଁ ତୋର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ତୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ଯା ତୁ ଗୋଟେ କାଉ ହେଇଯା, କଥା ବୁଝୁନା। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଲାଷ୍ଟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁ କାଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା ବହୁତ। ଦେଖିଲା କୁଆ ହେଇଗଲା ନା, ବହୁତ ଖୁସି। ଏଟା ଦେଖିକି ସାଧୁଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପଚାରିଲେ, ଯେ ଖୁସି କେମିତି ହଉଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷରୁ କାଉ କରିଦେଲି। ଲୋକଟା କହିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି, ମୋତେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଡେଣା ହେଇଗଲା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯିବି, ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କାଉକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନୁମତିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଭଲ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ତ କଲେ, କାଉ କଲେ ମୋତେ। ହଂସ କରିଥାନ୍ତେ, କୁକୁଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ, ଶୁଆ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲୋକ ମୋତେ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ କି ପାଳିଥାନ୍ତେ। କାଉକୁ କେହି ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମାନେ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ତାର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯେ ଏଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେବି, ମୁଁ ଦେବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏଟା। ଏଟା ଇସଲାମର ପୈଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜୀବନର। ଯେ ମହମ୍ମଦ ସେତେବେଳେ ଆରବରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମହମ୍ମଦକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଶୋଷଣ ଥିଲା। ସେମିତି ସମାଜରେ ସେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଉଦାରବାଦୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଇସଲାମ ଥିଲା, ସେଇଟା କରୁଣାର ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ଇସଲାମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଭାଇଚାରା ଆଉ କରୁଣାର ଧର୍ମ ଇସଲାମ। ତ ମହମ୍ମଦକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଇଳା ଫିକେ, ଅସନା ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଫିକି ଦିଏ। ମହମ୍ମଦକୁ ଟୋଟାଲ ଜୀବନ ଚରିତ ପଡ଼ିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି କାହାରି ଉପରେ। ସେ ମଇଳାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ନିଜ ଶରୀରରୁ, ଆଉ ହସିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବୁ ବକର ଯାଉଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସେଇଟା ଘଟୁଛି। ଅବୁ ବକର ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଅଡ଼ ଲାଗୁଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଚାଲ। ସେମିତି ସବୁଦିନ ଫିକୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗିଲାନି, ସେ ବାହାରିଲାନି ତା ଉପରୁ ବେଲକୋନିରୁ, ଆଉ ମଇଳା ବି ଫିଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦେହକୁ। ଅବୁ ବକର ପଚାରିଲେ, ବୋଧେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାର ସୁଧାର ହେଇଗଲା, ସେ ବଦଳିଗଲା ବୋଧେ ତା ମନଟା। ମହମ୍ମଦ କହିଲେ, ନା, ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ତାକୁ ମହମ୍ମଦ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ମହମ୍ମଦକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପ୍ରଥମେ, ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ କେମିତି କୋଡ଼ା ଫିକୁଥିଲି। ମହମ୍ମଦ କହିଲେ, ମା, ତୁ କୋଡ଼ା ଫିକୁଥିଲୁ ବୋଲି ତ ଆଜି କୋଡ଼ା ନ ଫିଙ୍ଗିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ତୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ସେବା କରିପାରିବି, ନହେଲେ ତୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତୋର କେହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେ କୋଡ଼ା ଫିକୁଥିଲୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଯଦି କୋଡ଼ା ଫିଙ୍ଗୁ ନଥାନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ, ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁ ନଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣି କେମିତି ଥାନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଆଜି ମଳିଆ ଫିକିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତି? ତ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁ ତୋ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାମ କଲୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମଇଳା ଫିଙ୍ଗିବା ଗୋଟେ ଡିସହାରମୋନିୟସ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସହାରମୋନିୟସ୍ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭାଇନ୍, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଡିଭାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଡିଭାଇନ୍, এটা ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜୀବନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଥାଆନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ତ ଜାଣେ ଯେ କୁହାଯାଏ
चारि प्रकार मुख्यतः व्यक्ति था। प्रथम प्रकार केवल भ्यू करती, जीवन को देखती, तार किसी परिप्रकाश करिवार न थाए, केवल देखिबे सेमाने। तो कौन देखिबे, सब जगह सजेशन इलेक्ट्रिक खुंटटा ना आउ टिके डेंगा होइतले बहुत बढ़िया था, ए रास्ताटा आ टिके चौड़ा तैयारी होइतले बहुत बढ़िया था। जेमती कि सेमाने ताको पचारि आसी थांते जे रास्ता केते चौड़ा करिवो, ता किछि देबार नेबार नै से सहित। ए पहाड़टा टिके साइड को होइतले बहुत बढ़िया, केते बाजे कथा, पहाड़ साइड हम तो केवल भ्यू करेंगे से। द्वितीय प्रकार लोक था जो मैंने कम्प्लेन खाली करती, अभियोग करती, भी किसी परिप्रकाश करिवार नहीं। कौन कम्प्लेन करेंगे, सब बेले तार गाड़ी पंक्चर हो गला जे एबे गाड़ी पंक्चर होबार थिला, सब बेले मो सहित ही ये सब जिनस हुए। जेमती कि पंक्चर करिवार गोटे टाइम अच्छी, से टाइम रे ही था पंक्चर, एबे ही रास्ता कर रोक करिवार थिला, माने लोके ताको पचारिबे और रास्ता रोक करिवे। सब मो सहित ही कहीं एमती हुए, समस्त सहित एमती हुए। तापर तृतीय प्रकार व्यक्ति अच्छा। तृतीय प्रकारटा हेले सेमाने धूर्त, सेमाने तांकर काम को बाहर करदेबे, अन्य जेते भी लोकों को असुविधा होता तांको किछि देबार नेबार नहीं। से तार अलिया हैला पड़ोसी घर को फिंगिदेव, पड़ोसी घर फूल चोरी करके नहीं आसब, तार सुविधा देखिब, ताकू भी किछि एक्सप्रेस करिवार कि किछि उद्देश्य नहीं जीवन रे। चतुर्थ प्रकार व्यक्ति जो हेले से सब बड़े परिप्रकाश करे, जो समस्या जो इम्परफेक्शन रहिला तार से समाधान बाहर करे, ताको अतिक्रम करे, से अन्य माननकु नहीं चले, अन्य मानकर असुविधा भी देखे, से जाने जे अन्यर असुविधा भी तार असुविधा। अन्य मानकर गोटे रास्तार गाड़ होइछि, जदि अन्य माने जदि पड़िबे से मध्य पड़िबो, तो खाल को केमिति पाटिबो सेही जिंस से प्रथम देखे। सो डिवाइन एटा नुहे जे गोटे समाधि अवस्था को पहुंचले डिवाइन को जान परिबा। आमे वर्तमान रो जो स्थिति अछि सेही स्थिति रो ही आरंभ करिबा। आमे देखिबा जे हमर गति को पटे, आमे कोन फ्रीडम पटे जाउछु, परफेक्शन पटे जाउछु, बा आनंद पटे जाउछु, को पटे जाउछु, एटा को हमको निजको रियलाइज करबा को पड़िबो। काहे कि डिवाइन कर जो वैशिष्ट्य अछि ता प्रभु कहंती नॉलेज, ट्रूथ, ब्यूटी, पावर, यूनिटी, ज्ञान। दिव्यंकर गुण गुड़ाक है ज्ञान, सत्य, सौंदर्य, क्षमता एवं ऐक्य। ता सहित कहती अनडिवाइन कोटा, माने गोटे ही जिनिस ताकू सही जगार जदि आमे ज्ञान जानी पाउछु, सही जगार आमे सत्य को जानुछु, सही जगार आमे सौंदर्य को देखुछु, सही जगह आम सहित आमको क्षमताशाली करुछि, सही जिनिस आ से समस्त सहित आमको मिसौछि, ऐक्य स्थापन करुछि, आमको अलगा करू नाही, सेटा डिवाइन। आ सही जिनिस आमको जदि अनडिवाइन करिवो, अनडिवाइन रो गुण कहंती तार मुख्य तीनटा गुण कहउचंती लिमिटेशन, डिस्टोर्शन, परवर्सन। लिमिटेशन ताकू लिमिट गोटे नियमित करिवो, माने ताकू संकुचित करि दउथबो, सीमित कर दबो ताकू। लिमिटेशन, लिमिटेशन रो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो हाथी को अंध माने अनुभव करती समस्ते जानिथिबे। अंध माने थांती से माने हाथी को तांका हाथ में स्पर्श करिकी हाथी केमिति कहउथांती, जे लेंज को धरुताए से कहे जे हाथीटा गोटे साप भलिया जिनिस, से हाथीर लेंज को धरछि। जो अंध हाथीर गोड़ को धरताए से कहे जे ना ना हाथी गोटे स्तंभ भलिया जिनिस। जे हाथीर शरीर को छुई थाए से कहे जे ना हाथी तो गोटे विराट प्राचीर भलिया जिनिस। एमाने कोन मिछ कहउचंती, एमाने समस्त सत्य कहउचंती, किंतु से सत्य संपूर्ण नुहे, परफेक्ट ट्रुथ नुहे, इम्परफेक्ट ट्रुथ। सबू को जदि मिसई देबा, ऑल इम्परफेक्ट मिसी गले से परफेक्ट हो। दिस इज लिमिटेशन। आमर ज्ञान नाही, से देखि पारु नहीं, छुई की जहाँ जानी पारिबो, देखि थाले से असुविधा होवंता नहीं। सेमिति आमर ज्ञानर जो लिमिटेशन अछि, सेही लिमिटेशन आमे परफेक्ट ट्रुथ को जानी पारु नाहु। आमे जोटा जानूचु ताकू ही कंप्लीट बोली भावुचु, सेटा असत्य नुहे, किंतु सेटा संपूर्ण सत्य नुहे। ए लिमिटेशन एटा अनडिफाइंड लाइफ रो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक, प्रथम गुण। डिस्टर्शन, विकृति। गोटे जिनिस सत्य जेते बेले आसे, मूल उत्सरू सेटा पवित्र होइकी सफा होइकी शुद्ध होइकी आसीथबो,
ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେଟା ବିକୃତି ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ସୁନ୍ଦର ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କେତେ ସରଳ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ମଣିଷ ହେଉଛି ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାରୁଛି କେତେ ପବିତ୍ର, କେତେ ସଫା, ଝରଣାର ପାଣିକୁ ସିଧା ପିଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକରି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଳଟା କେତେ ମଇଳା ହେଇସାରିଛି, କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ, ସେଟା ଅନେକ ମଇଳା ଧୋଇକି ସେଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଟା ଗୋଟେ ହସ କଥା ଅଛି ଯେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପାରାଦୀପ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଉତ୍ତର ଥାଏ ପାରାଦୀପ ଏକ ବନ୍ଦର। ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ, ପାରାଦୀପ ଏକ ବନ୍ଦର। ତ କପି କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଆଗ ପିଲାଟା ଦେଖିଛି, ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ପିଲାଟେ ବସିଛି ସେ ଲେଖୁଛି ପାରାଦୀପ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପାରାଦୀପ ଏକ ବନ୍ଦର। ଏହାକୁ ସେଇଟା 15 ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେ ଲେଖେ ପାରାଦୀପ ଏକ 15। ସେ ଦେଖେ ଯେ ପାରାଦୀପ ଏକ 15। ମୁଁ କପି ତ କରିବି, କାହିଁକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କପି କାହିଁକି କରିବି, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ସେ ପାରାଦୀପ 15 କରିଦିଏ, 105। ପାରାଦୀପ ଏକ 15। ତା ପଛ ପିଲା ଦେଖେ ଲେଖୁଛି ପାରାଦୀପ ଏକ 15, ପାରାଦୀପ ଏକ 15 ମାନେ 1-5 ଲେଖିଛି। ୟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୁଁ, ନହେଲେ କପି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ପାରାଦୀପ ଏକ ଅଗଷ୍ଟ 15 କରେ ସେ। ତା ପଛ ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ, ସେ ଲେଖେ ପାରାଦୀପ ଏକ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଏଟା ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ପାରାଦୀପ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲେଖେ। ତ ସେମିତି କଥା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେ ପଚାର ସେଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନେ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପରଭର୍ସନ୍। ପରଭର୍ସନ୍ ମାନେ ପୁରା ଓଲଟି ଯିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଓଲଟି ଯିବ। ସେଟା ଆସିଥିବ ଧଳା ହେଇକି ପଠା ହେଇଥିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଟା କଳା ହେଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରଭର୍ସନ୍। ପରଭର୍ସନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଙ୍କର ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ମା ବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। এইটা অবশ্য এই কাহিনীটা ମୁଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତଠୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ମାଙ୍କର ଖେଳାଳି ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ତା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମା ମୋତେ ତୁମର ସେବା କଲେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଇଠି ରହିକି ମୋତେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବି। ଆଉ ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଛି ମା ମୋତେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ହଁ ବୋଲିକି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋର ଘରେ ରହ, ସେମିତି ଆସ, ସେମିତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିପାରିବୁ, ଘରେ ନେଇକି ଘର ଯତ୍ନ ନେଇ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଦରକାର, ସେମିତି ବି ସାଧନ କରିହେବ। କି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଥିଲି ମା ତ ସେଇଟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଦେଉଛି ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛି, ହଁ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା, ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଉଛି। ମାନେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏମିତି ମାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘରେ ରହିବ। ମାନେ ମାଙ୍କର ଉପରେ କୃପା କରୁଛି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ କୃପା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟା ବड़ा ନିଷ୍କାମ, ମା ସକାମ, ମାଙ୍କର କାମନା ଅଛି ଏ ତା ଘରେ ରହୁ ବୋଲିକି, ୟାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ୟାର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ଇଏ ନିଷ୍କାମ, ମା ସକାମ, ଆଉ ଇଏ ମାଙ୍କର ଉପରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଇଏ କରୁଛି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଯିବ। এইটা ବି ଆମର ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫର 3 ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, 3 ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଲିମିଟେସନ୍, ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଭର୍ସନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଜେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଖୋଜିବେ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନରୁ
यार गोटे उदाहरण दि जाइए। देखंतु डिवाइन कर सबु क्वालिटी आम पाखे अच्छी, बट वी नीड परफेक्शन। नदी रे जो जल अच्छी से गोटे बाल्टीए पानी जदि आनिबा से पानी रे भी सब गुण अच्छी जलर, किंतु पानीटा परफेक्ट हुए कौन होगा लिमिट होगा लिमिटेड होगा बाल्टी भितर सेटा। तो यही पानी रे जदि आपण लुगा धोइबे से पानीटा मैला हो, किंतु नदी रे धोइले पानी मैला हेबो नाही, जस्ट लिमिटेशन रेटा मैला होगा। यहीटा डिफरेंट। प्रभु कहते सही गोटे जिनस, बट व्हेन आम ताकू लिमिट कर दउछु, सीमित कर दउछु, ताहेले सेटा अनडिवाइन हो जाउछि। नले नदी पानी बाल्टी रे थिबा पानी भी नदी पानी। मु एथरे गोटे सुंदर उदाहरण देवी आम रामायण प्रसंगरू, जे राम वनवास जाउचंती। काहेकि जाउचंती? पितृ आज्ञा पालन करिवा पई। कोन सतरे तांगर बापा आज्ञा दैथिले ना, बापा बाध्य होइकि आज्ञा देले। एटा कैकेयीको ही इच्छा थिला। कैकेयी एवं मंथरा दुई जनकर इच्छा थिला जे राजा न होइकि भरत राजा हेबो और श्रीराम वनवास जीवे 14 वर्ष पई। अच्छा देखंतु को माने चाहुतिले राम राजा हुंतु बोली करी? समस्ते चाहुतिले। तांको गुरु चाहुतिले, अयोध्यार सबु प्रजा चाहुतिले, खाली मंथरा और कैकेयी चाहुतिले। तांगर बापा से ऊपर ऊपर आज्ञा देले, किंतु भीतर भीतर कौन चाहुतिले? राम न जाऊ बोली चाहुतिले। बापा माने सब बेले चाहंती जे पुत्र तांको आज्ञार पालन करू, किंतु दशरथ मने मने भगवान को कौन कहूतिले? मो पुओ मो आज्ञार पालन न करू, एटे चाहुतिले से। किंतु प्रभु एते लोकंकर कथा सुनले नहीं। श्रीराम कहा कथा देखले? कैकेयी और मंथरा दुई जन, जो माने कि बेते इंपोर्टेंट भी नुहंती बिल्कुल। कहीं कारण जो जगह रोग होती चिकित्सा से जगार ही आरंभ करेंगे। जदि आम देहरे कौन जगह गोटे घा बाहरला, आम मलम से जगार ही लगेगा, से जगह को धरने को पड़ो। एबे कोरोना बहुत सुंदर एग्जांपल दी जाए। कोरोना होती गोटे गाँव में समस्ते सुस्थ अच्छा, किसी असुविधा नहीं। गोटे कोरोना पेसेंट आसला से जगह को, एबे आप परफेक्ट नुहे, तो ध्यान जत्न कहार नियाजिबो? से कोरोना पेसेंट नियाजिबो। प्रथमे ताकू आइसोलेट करबा, ताकू क्वारंटाइन रे रखिबा, तार चिकित्सा करबा, नले व्यापीबो से जिंस। आई शारीरिक व्याधि संक्रामक बा डिया रोग हेई पारे बा न भी हेई पारे, किंतु मानसिक रोग जो अच्छी ये जानी थांतु, एटा सब बेले डिया रोग और सब बेले संक्रामक रोग, एटा निश्चय व्यापीबो। मंथरा पाखरु कैकेयीको पाखकु व्यापी सारी थिला। ताकू लिमिट करबा बहुत दरकार थिला श्री रामंकर। ताकू लिमिट करबा पई से पळे, नले जानिबे जे बहुत जगह रे व्यापीबो ए रोगटा। तो इम्परफेक्शन हमको रास्ता दिए परफेक्शन पाखकु जीवा पई, अनडिवाइन हमको रास्ता दिए डिवाइन पाखकु जीवा पई। इम्परफेक्शन आरंभ कले आमे परफेक्शन पाखकु पहुंची परिबा। कारण प्रभु कहंती जे इन द नेचर एवरीवेयर एवरीथिंग इज अनडिवाइन और इम्परफेक्ट। कौन सी जिनिस आज तो जाए संसार रे नाही जोटा कि परफेक्ट हेइथिबो, प्रत्येक जिनिस इम्परफेक्ट। आसला गोटे डुआलिटी भितरे काम करूची, दुईटा विपरीत मुखी दुईटा जिनिस भितरे सेटा काम करूची। आ सेहीटा ही रास्ता, सही रास्ता रे ही बाहरिबो दिव्यंक पाखकु बा दिव्यंकु जानिबा एवं निज भितरे दिव्यंकु परिप्रकाश करिवार उचित मार्ग। तो समय हो जाइए, मु मोर कथा को एही रखुची। समस्त मते धैर्य धरी शुणिथिबारु समस्त को धन्यवाद, प्रणाम, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आलोचना थिला, धन्यवाद। वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठचक्र को एठी समाप्त करबा। मा 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 मा। आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा मोर समस्त
प्रिय भाई बहनों को धन्यवाद वंदे मातरम माँ को पाद पद्मरे कृतज्ञता जणाई आज पाठचक्र को आम एठी समाप्त करुछु समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम।